देव जाऊन असा उगमतो मग असो कारण त्या धन्य देवाक पहिल्यान पहिले अर्घां देऊन आजी दनपराचे ओडा खुशीचे ओडा संभ्रमाचे संतोषाचे कार्य हांगासर सुरवात म्हणून कशी भरते असा समेस्तांक देव बरो दनपार म्हणटा गुड आफ्टरनून समेस्तांक दिसता बघले असले गुड आफ्टरनून समेस्तांक हय मगाचे 9 ऑक्टोबराचे 20 तारीख आयतार असो दीस एकटमो सबार पातावन आयच्या दिसाक म्हण तयार कर नासले आणि आज थोड्याच घडये फुडें बेलतंगडेच्या देव मंदिरांत थंयसर असो न्हू ऑस्टिन हाणें पयले पुटे जेजूक आपणाचो करून घेतला जेजू ताचो मोगाचो इस जाला ओडा खुशेन सगळें कुटुंब हांगासर आसा आज ऑस्टिनाचे पयल्या कुंगराचो संभ्रमाचें कार्य ह्या सगळ्यात सुंदर संभ्रमाच्या कार्याक हाजीर आसले तुमकां समेस्तांक गनासो मानासो मोगाचो तुमकां येवकार म्हणून हांगासर कशी वर्ती आसा आनी हांगासर ऑस्टिन आपल्या कुटुंबा बराबर सगळ्यांना सांगता ताजी मोगाची डाडा मम्मी आसात सांगतास आप माय पोदोन मोदोन आनी ते सांगता भाव आसा दिशान ते सांगता ऑस्टिन ह्या सगळ्यात सुंदर वेदीक येवंक तो कशी वर्ती आसा आनी ऑस्टिन येता आसतना आमी ताळयांचो आवाजो दिवंक आसा तोंडार एक सगळ्यात सुंदर हांसो दिवन सगळ्या कुटुंबांक हांगासर मोगान स्वागत करूंक आसा ऑस्टिन हांगासर मुखार येतना सगळ्यांक हाय करून येवंक आसा ओके यस आणि त्या गठ्ठळयांचो आवाज दवया डीजे विन्स्टन आपुरबाचे संगीत येते असताना त्या संगीताच्या नदाक हांगासर ताळयांचो आवाज मेळोवचो ऑस्ट्रेलिया सांगता सगळ्या कुटुंबांक हांगासर मोगान आमी स्वागत म्हणचे यस गठ्ठळयांचो आवाज Magic System, Red One, Shawty. Yes, I live there. Feel the magic. Yes. आणि सर ऑस्ट्रेलिया सांगता ताजी मोगाची डाडा मम्मी भाऊ सांगता पोदन मदन कुटुंबाच्या मालकाने मनशाने हांगासर ह्या सगळ्यात सुंदर हांगासर वैदिक हांगासर तांकां आमी स्वागत केला आनी ऑस्टिन भोव सोबीत रितीन सगळ्यांक तुमकां हाय करन आयलो पूण तुमचे दोनी हात ताळयो पेटोवन उंच आसल्यात ऑस्टिन एपडी सगळ्यांक हाय करना आतां सगळ्यांनी एपडी हाय करूंक आसा ऑस्टिनाक मोगाचो स्वागत म्हणूंक आसा सगळ्यांक त्या पद पदावन स्टार्ट करया हाय करूंक सांग सगळ्यांक हाय कर यस तिसले बगलेची आदिले जोरान उगला वयर वयर यस इसल्या बगलेची इसल्या बगलेक यस ओके सगळ्यांक ऑस्टिन हांगासर मोगाचो स्वागत म्हणला दोया मुस्तायकेर खंडीत ऑस्टिन आज आंच्या बरी सोंपी आसा बगलेक आसा ताजी मोगाची डाडा मम्मी ती आज भोव सोबीत रितीन सोंपती आसात वय की न्ही सोंपती आसात की ना सोबीत दिसतात वय की न्ही ताज्या डाडा मम्मीक गट्टळयांचो आवाज आमी दिवया सोबीत सुंदर संभ्रमाचें कार्य आज तांणी म्हणून हाडला आणि बाबा आसा दिशान काय आसा दिशान ये मुखारे दिशान ये मुखारे सगळ्यांक हाय करूंक आसा ओके ना तो उपरांत हाय करता दिशान तर्फेनी परत एपटी ह्या संभ्रमाच्या कार्य आयल्या तुमकां मोगाचो हांगासर स्वागत सुस्वागत म्हणटा संभ्रमाच्या कार्यान आमचे सवय आसात हांगासर मोगान स्वागत करूंक कशी वर्ती आसतना हांगासर ऑस्टिन फुडें सरून तांकां मोगान हांगासर फुलांचो बुक्को दिवंक आसा थोडा मोगान ओके यस सेकंड रावया हांगासर पहिले हांगासर मोगाचो स्वागत करूंक कशी वर्ता बेलतंगडी फरगयेचे ह्या कुटुंबाक मोगाचे जावन आसचे मनादीक बाप क्लिपट पिंटू हांगासर कुटुंबाचेर orto मोगनी अभिमान दवरून आयल्यात फादर एक स्टेप तुमी मुखार येवचे ते या ताळयांचो आवाज तांकां आपले आनी हांगासर आमचे सवय आसात मनादीक बाप रोहन डायस ह्या कुटुंबाक लागसले ह्या कुटुंबाक मोगाचे तांकां हांगासर मोगाचो स्वागत म्हणटा ऑस्ट्रेलिया तर्फेन तांकां हांगासर मनादीक बाप अश्वत डिसोजा कार्मेलीत ह्या कुटुंबाक मोगाचे जावन आसचे मनादीक बाप हांगासर वेळार ते आयल्यात संभ्रमाच्या कार्याक तांकां हांगासर मोगाचो स्वागत करपी आसा येस आनी हांगासर संभ्रमाच्या कार्यांत बेलतंगड्याची हांगासर धर्म भयणी हाजर जाल्यांत सगळी धर्म भयणीक हांगासर मोगाचो स्वागत म्हणटे आसतना वय धर्म भयणी हांगासर आसात सगळ्यां तर्फेन एकल्यान मुखार येवचे सिस्टर कोणी एकल्यान मुखार येवचे आनी हांगासर तुमी हांगासर ऑस्ट्रेलिया तर्फेन मोगाचो हांगासर स्वागत असो फुलांचो बुक्को तुमी स्विकार करचे सगळी धर्म भयण्यांक हांगासर मोगाचो आमी स्वागत म्हणटे आसा सिस्टर
वड्याकरांतर्फेन वड्या सगुरकर आसा मनेस्त अल्बन पिंटो वड्याच्या गुरकाराक हांगासर सर वड्याकरांतर्फेन मोगसो स्वागत म्हणते आसतना वड्याच्या गुरकारांतून एक गडी परतवे मुखार उंचे फुलांचो बुको तुवें हांगासर स्वीकार करचो सक्कडी वड्याकाराक अर्पेल्लो मान जावन आसा आणि हा ऑस्टिनाच्या मग तशेंच पिंटो फॅमिलीच्या ओडा मोगान तुमी वेळार हांगासर सक्कडां हजर जाल्यात तुमकां समेस्तांक परत एकटी पिंटो फॅमिली तर्फेन मन बगून मोगसो मनसो येवकार म्हणटा बऱ्यांतलो बरो तुमकां स्वागत सुस्वागत हांगासर सक्कडांगी येस आनी हांगासर संभ्रमाचो प्रमुख वंटो तूं आतां सोलून व्हरता येदळूच ऑस्टिनान जेजूक ताच्या काळजांत पयले पटी स्विकार केला आसता जेजू ताचो मोगाचो इस जाला पळय मो जायते दीस तावन तो राखोन आसलो जेजूक स्विकार करूंक म्हण आनी जायती ताणें तयारी केल्ली आसा कारण ताच्या मुखल्या चिनयेन ती जेजूचो आदार ताका भोव गरजेचो जावन आसा ताच्या शिकपान जावंक पुरो ताच्या मुखल्या जिवनांत तरीकून आमी हांगासर कुटुंबाची लागसली मोगाची मनशां हांगासर आयल्या वड्याच्या गुरकाराच्या सांगतपणाकाल तशेंच येजाक बापाच्या सांगतपणाकाल हांगासर मागण्या वेदी आतां सोल व्हरता जो कोणाक मागणे हांगासर दिलेले जावन आसा ताणें दयकन हांगासर मुखार येवचें आनी हांगासर आतां आमी भक्तीपणी मागण्या वेदी सोल व्हरची चक्र आमी उबे रावया बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन जेजू स्वादिक मोगा जेजू सर सुंदरा जेजू देव कुवारा हर गा तुका जेजू स्वादिक मोगा जेजू सर सुंदरा जेजू देव कुवारा हर गा तुका तुवे म्हजो ओर्तो मोकेलो रक्तान तुझ्या म्हाका बसलोय दैवीक जीव दिवे पावो केलो जेजू स्वादिक मोगा जेजू सर सुंदरा जेजू देव कुवारा हर गा तुका शुभेच्छा बड्यान मरिया बरी कवराडली आणि पवित्र आत्म्यारी करपे समले नमान मरिया कृपेन मरलेले समय तुझे संगता स्त्रियांबित तू सदैव आणि सदैव पावल तुझ्या कुशीचे जेजो पवित्र मरिया देवाचे मे अमो प्रियंका ते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या घडी आमेन आपले समयचे साकर समने म्हणजे ते जाऊ नमान मरिया कृपेन मरलेले समय तुझे संगता स्त्रियांबित तू सदैव आणि सदैव पावल तुझ्या कुशीचे जेजो पवित्र मरिया देवाचे मे अमो प्रियंका ते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या घडी आमेन आणि देव सोपुत्र मनीसलो आणि आमच्या मध्ये येलो नमान मरिया कृपेन मरलेले समय तुझे संगता स्त्रियांबित तू सदैव आणि सदैव पावल तुझ्या कुशीचे जेजो पवित्र मरिया देवाचे मे अमो प्रियंका ते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या घडी आमेन भगवंती देवाचे मैं अम्मा बसवत नेती कर त्याच्या पासून पोहोचवून जगते माग्या येसु म्या बड्यान बरी खबर दिले वरवी तुझ्या पुतान क्रिस्ताम शापान घेतल्या मेजर जाल्या ताच्या कष्टा कुसारी जीवनपणांत कमी पावशे तुझे कृपा आमच्या अंतस्करणाने वत म्हणून आम्ही मागता त्या क्रिस्तामच्या सम्यामारी पाहता आम्ही महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या देवा गल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गींच्या दयेन म्हाका दिलाय तुझ्या दबे म्हजे महत्व सोडाय म्हाका राग सांबाळनी चलय आमेन ससनाचो विशय दितांका येसुम्या निरंतर आणि प्रकाशाचेर बंदगी समाधानांत आत्मा विशय घेवन दे आमेन आता आमी देवाचें उतर आयकुया जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता हांवूच तो सर्गींत हांव देवान आयिल्लो जीव उंडो हो उंडो कथा तो ससनांक जियेतलो संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव दितां तो उंडो म्हजेंच मास तितल्यार जो देव एकामेका वाद विवाद करून म्हणाले हाणें आमकां आपलें मास खावंक दिवचें जाल्यार कशें देखून
जेजून तांकां सांगलें, सतेज हांव तुमकां सांगता, तुमी मनशा पुताचें मांस केल्लें करीत आनी ताचें रगत पियेल्लें करीत, तुमचे थंय जीव आसचो ना. जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता, ताचे थंय ससनाचो जीव आसा आनी निमाण्या दिसा हांव ताका जिवंत उठयतलो. कित्याक म्हजें मांस खरें खाण आनी म्हजें रगत खरें पिवन. जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता, तो म्हजे थंय जियेता आनी हांव ताचे थंय जियेता. जशें जिवन बापान म्हाका धाडला आनी बापा वरवींच हांव जियेतां, तशें जो कोण म्हाका खाता तोय म्हजे वरवीं जियेतलो. हो सर्गार हांव देवलेलो उंडो तुमच्या पुर्वजांनी केल्लो त्या उंड्या बरी न्हय. ते मोन पावले. जो कोण हो उंडो खाता तो ससनाक जियेतलो. कफरनावाच्या सिनागोगांत शिकोवन आसतना ताणें सांगलेलीं हीं उतरां. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. ऑस्टिनान पयले फावटी जेजूक ताच्या काळजांत स्विकार केला. ताणें तिसरो सक्रामेंत ताच्या जिवितांत जोडला. देखून ऑस्टिनाक आमी शाबासकी फटयता. जर तुमचे लागीं कोणी येवकरेस्त म्हळ्यार कितें म्हणून विचारल्यार कितें सांगूंक शकतल्यात? सिंपल आन्सर तुमी म्हणटल्यात की जेजू आमच्या काळजांत येवचें न्ही गी. ताच्या वर्तेचो आमी कितें सांगतले? हांव येवकरेस्त म्हळ्यार म्हजे लागीं 3 पॉयंट आसा. 3 पीस विसर नाकात, सदां मोतीन दवरा. येवकरेस्त म्हळ्यार पयलें जाल्यार येवकरेस्त इज गॉड्स प्रेझन्स म्हणटा आमी. जेजूचें हाजीरपण. आज जेजून पयले फावटी ऑस्टिनाक एक उमो दिला. ताच्या काळजांत जेजू आयला. हर एक फावटी जेजूक आमी स्विकार करतना जेजू आमकां उमो दिता, म्हणजे जेजूचें हाजीरपण आमी सांगयता. दुसरें जावन युकरिस्ट इज गॉड बिकमिंग पावरलेस म्हणटा आमी. आमी चिंतया आमचे मुखार सोग व्यक्ती आसात. पयलीं जावन एकलो डिक्टेटर आसा. आपणाच्या उतरां मुखार सगळें काम करूंक शकता. तो कितें सांगता तें जाता. कमांड करूंक जाता. दुसरो व्यक्ती एक एथलेटीक आसा, खेळगडी. आपल्याच्या खेळा मुखार जायती प्रशस्ती तो आपणावंक शकता. तिसरो व्यक्ती रॉक स्टार एकलो आसा. डान्स करचे मुखांतर जायते लोकांक ताजे ती आकर्शीत करूंक शकता. आनी चवथें जावन एका सकल एक ल्हान भुरगें, नेणतुलें भुरगें, 3 म्हयन्याचें म्हणचें तें रडोन आसा. ह्या 4 व्यक्तीं पैकी कोण आमकां आकर्शीत जातात? कोण आकर्शीत जाता? कोण? ल्हान भुरगें न्ही गे. कित्याक तें अस्कत आबाल भुरगें थंय आसा, रडोन आसा. जर आमकां तो डिक्टेटर जावंक पुरो, रॉक स्टार जावंक पुरो, एथलेटीक आकर्शीत जाता तर खंडीसान येवकरेस्त कितें म्हणून समजोवंक कशें जातालें? येवकरेस्त इज गॉड बिकमिंग पावरलेस. जेजू आमचे पासत अस्कत जाता. आमकां आत्मीक सकत दिवचे पासत तो उंड्यार पिवन लिपता. सच अ बिग मायटी गॉड. येदो व्हडलो देव आमचे पासत उंड्यार पिवन लिपता आनी अस्कत जाता. तिसरें जावन इट्स गॉड्स प्रॉमीस. युकरेस्त म्हळ्यार कितें? जेजू दिवची भास. जेजून कितें सांगलें अशें सांग, हांव तुमच्या सांगाता आसतलो. कसो जेजू आमच्या सांगाता आसा? येवकरेस्ता मोखान आमच्या काळजांत तो येता, आमच्या सांगाता वस्ती करता, आमच्या सांगाता चलता, आमचे बरें उलयता. ऑस्टीन, तुवें आज पयले फुडें जेजू स्विकार केलाय. जेजू तुज्या बराबर वाडोवन दी तुज्या जिवितांत. ऑस्टिना बराबर ताका मागता आसतना कुटुंबा पासत आमी मागया. मोगाळ भाऊ भयणीनो, आज ऑस्टिनान पयले फावटी सोमेस्त उबे रावया. जेजूक ताच्या काळजांत स्विकार केला. ताणें सदांनी जेजूचो मोग करूं. आमची प्रार्थना सर्गींच्या बापा उबारया. सर्गींच्या बापा, आमच्या पुताक ऑस्टिनाक क्रिस्त बावर्ताचें देणी दिलें. हो बावर्त गुंड करूंक ताच्या शिक्षका बराबर वावरूंक आमकां फावो केलें. जेजूची खरी वळख आनी इश्टागात ताका सदां लाभूंक तसो फुडार बरो जावन म्हणून आमी तुज्या लागीं मागता. बापा, आमचे प्रार्थना आयक. मोगळा बापा, आज ऑस्टिनाच्या पहिल्या कुंभाराच्या संभ्रमांत आमी वांटली जाताना
ह्या संभ्रमाचो आत्मीक संतोष अश्टिनाच्या आणि आमचे थंय सदांच आसूं दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे आयक. सर्गींच्या बापा आज हांगा जर जमो जाल्ली आमी ऑस्टिनाचेर तुजो आशिर्वाद मागता आनी आमी सर्वांनी पवित्र सभेचे क्रियाळ संदे जावच्याक तुजो आदार मागता. बापा आमचे आयक. मोगाळा बापा ल्हान भुरगीं तुका प्रत्येक मोगाची तूं आमचो विश्वेस मोग करताय. ऑस्टिनाक आमकां बरी आवय बापाय दिल्ल्याक आमी तुका अर्गान दिता. ह्या संवसारांत आसच्या दुबळ्या भुरग्यांचो आमी उगडास काडटा. तांचेर दया दाखय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गीच्या बापा ऑस्टिनाच्या आवय बापाय संगी आमी ताजी पोदोन मोदोन जावन ताच्या पयल्या कुंभवर्सा संभ्रमाच्या थंय संतोष पावतना आस्टिनाचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण नम्रतेन मागता. बापा आमचे मोगला बापा आज कुंभारान तुवें तुज्या पुता जेजूक म्हाका दिलय. हांव म्हाका सता जेजूक समर्पून दिता. ताचो मोग करूंक तूं म्हाका फावो कर. ताजे परी सनवयेन आनी देव बिरांतेन वाडूंक तुजी कृपा म्हाका दी. जेजू म्हज्या मोगाला मम्मी डॅडीचेर भाव भयणीचेर इश्टांचेर शिक्षकांचेर पोदोर मोदोरींचेर आमच्या सैरींचेर आनी आमचे पोसत वावरल्या सर्वांचे तुजे बेसाव घाल म्हूण मागता. बापा आमची मागणे आयक. सर मागणे सांगाता घाल म्हणया सोम्यान शिकयल्या मागण्या म्हणया आमच्या बापा सगळ्यांच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची बदकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवन नाका पूण वायटान ते आमकां निवार. मोरये क्रिस्ता माये तूं आमची माय सर्गी उलो मारता माये आमी तुजी भुरगीं. तूं आमची माय तूं आमकां जाय तुजे सशीन येता. विघ्नान वारन सुखा दुखान माय तुजो आदार मागता. विघ्नान वारन सुखा दुखान माय तुजो आदार मागता. मोरये क्रिस्ता माये तूं आमची माय सर्गी उलो मारता माये आमी तुजी भुरगीं. मगाळ पुत्रा सवे ओंकार मरी आशिर्वाद दी आमकां. मगेन गुरुसाच्या गुरुवेन नियर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नवी आमेन. वडे सोगुरकार मनेस्त आल्बन पेंटो हांच्या मुखेलपणाक हांगासर भोव बऱ्या रितीन भक्तीपणे सोलबला सांगत समानादीक बाप अश्वथ डिसोजा आनी अपर बायसो नियाळतांनी दिलेलो जावन आसा आनी जो कोण मागण्यान वांटो घेतला तुमकां समेस्तांक कुटुंबा तर्फेन हांव देव बरें कर म्हणून खोशी भरती आसा. आनी खंडीत आमकां आज पळोवंक दिसता एका रितीचो संतोश आनी कुटुंबांत संतोश जालो म्हण ती आसतना आमी खंडीत एकामेकाक गोडशें वांटता आनी हेच्या संभ्रमाच्या सालांती गोडसण्याची सगळ्यात सुंदर केक हांगासर तयार करून दवरली जावन आसा. आनी आतां गोडसण्याची सगळ्यात सुंदर केक बाबा दिशान सांगाता हांगा बाबा केक कट करूंक आसा. येस मम्मी सांगाता बाबा दिशान हांगासर येवंक आसा. ऑस्टीन आसा ये ऑस्टीन रेडी आसाय मू आमी सगळा काउंट डावन स्टार्ट करते आसा. 5 4 3 2 1 म्हणटना कट करूंक आसा. ओके हांव 5 सांगता तुमी 4 सांगायची सांगतात मू. ओके ऑस्टिनाक सांगात देवंक आसा देखून 5 3 yes 1 Congratulations and celebration when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilation. I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness hadn't been invented, but that was in the bad old days before I met you. When I let you walk into my heart.
Congratulations and celebration when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations. कुटुंबाच्या हांगासर गोडसाणेचे केक सकले आणि आम्ही सर्वांनी ह्या गोडसाणेचे केक सकचे खातीर आमच्या सोव्या आसा भोव नवर्देक कॅटरस ते जमन आसा फ्रेंड्स कॅटरस हांगासर संभ्रमाचे केक तशेंच मान असो वायन घेवन आमचे सुमको वाजेलांतेंक आमकां अपर्बायचे उतर अशें वचोंक मेळटा भलायकेवंत मनशाक वयसाची गरज ना तरी बऱ्या उतरांची बऱ्या मार्गदर्शनाची गरज खंडीत आसा म्हण आनी आज ऑस्टीन बऱ्या भलायकेन आसा आमकां वेदेर पळोवंक तो दिसता तरी ताका सर्वांची उतरां सांगात घालन ताका अभिनंदन पाठोवंक ताका बरी उतरां उलोवच्याक कुटुंबाच्या एका जोगत्या व्यक्तीक वचून काडला आनी खंडीत ह्या कुटुंबाक ऑस्ट्रेनाक जावं पुरो ते मोगाचे तांच्या कुटुंबाचे ते जावन आसात देवान विंचलेले मिसावाक मागलेले एक येजाक बापी ते जावन आसात गांवांत ते ताकोडेचे म्हाकाय ते भोव मोगाचे वळखीचे पद मोल्लास हॉस्पिटलांत एडमिनिस्ट्रेटर जावन थंयसर ते सेवा दिते आसात ते जावन आसात मनदीक बापू रोहन डायस हांगासर फुडें येतात आनी आतां ऑस्टिनाक तशेंच ह्या पिंटो फॅमिलीक अभिनंदन पाठोवच्याक बऱ्यांतली बरी उतरां उलोवच्याक गट्टळी असो आवाज दिवंक तर पाद्रे म्हाका असो आवाज देव बरें करून संतोष म्हजी वळख करून दिल्ल्या खातीर देव बरो दनपार जमलेल्या मोगाचे न्हू तुमकां समज सांग मागता आज भोव एका संभ्रमाचो संतोशाचो दिवस ऑस्टिनाच्या जिवितांत पयल्यान पयलें ऑस्टीन हांगासर जमलेल्या सर्वांच्या नांवान हांव तुका बरें मागता आसतना सगळ्यांच्या नांवान तुका अभिनंदन उल्हास देवाची बेसांव हांव मागता कंग्रॅच्युलेशन्स ऑस्टीन अँड ऑल द बेस्ट आमचे सगळ्यांचे हात आमी सांगात घालया सगळे आमी आमचे हात सांगात घालच्या मुखांत्र ताळयो पेटच्या मुखांत्र ताका अभिनंदन आमी पाठोवया हे कुटुंबाची हांव चिंता तुमकां हर एकल्यां की वळख आसा आनी येदोळूच एमसीन तांची वळख करून दिल्या अरुण आनी दिव्या तांकां दोगां जाणां भुरगीं दिशान थंयसर आसा आनी पयलो जावन आसा ऑस्टीन पिंटो हाका हाच्या विशयान सांगचें जाल्यार हांव चिंता एक सादो भुरगो तो तुमकां पळोवयेत उगेत आसता पोरी हांव प्रोग्रामाक येता आसतना मुखार तो बसुल्लो आनी सादो उगेत कोणाक येवपाक करनासतना ताच्या इतल्याक तो बसून आसलो आनी दुसरें आज हांवें पळयलें जावन आसा ताच्या तोंडार एक भोव एक अपुर्बायेचें हांसो आसात ओडलतांनी पळया तुमी हांसो दिवनूच आसा पप्पा लागीं उलयतना मम्मी लागीं उलयतना केक कट करतना जाल्यार हर एका संदर्भांनी तो बऱ्यो एक हांसो दिवन आसात हे जावन आसात ताचे गूण आनी शिकपान बरो हुशार आसा ऑस्टीन तुका आमी बरें मागता ऑस्टीन एक सवाल वन क्वेश्चन स्मॉल क्वेश्चन आर यू हॅपी टुडे फॉर वॉट काल्याक आज ताचो कुमगाराचो दीस खंय देखून तो खुशयेर आसा आनी ती खुशी हांव चिंता ताचे थंय पळोवंक आमकां मेळटा ऑस्टीन
how you are happy, you should be happy forever, like this, okay? So I will suggest you a few things for your happiness. How to be happy. आज तुझ्या जिवितांत एक इश्ट, एक फ्रेंड आयला. Who is that friend? New friend you have received. Jesus in the form of bread and wine. Okay. ताच्या जिवितांत आज एक इश्ट आयला आणि इश्ट सदांनीत तुझ्या जिवितांत आसूंक जाय. पडोली पद्रेपन सांगलें कार्लो आकुतीस शर्मवर्तने उल्लेख केल्लो. ह्याच महिन्याच्या म्हणजे सप्टेंबर महिन्याच्या 7 तारखेर पप्पा लिओन ताका सांत म्हणून प्रगट केल्लें. तो 15 वर्सांचो आसतना मरण पावता. पूण सांत जायचे जाल्यार कारण कितें? ताच्या फाटल्यान आसलो एक जावन आसा एवकरिस्त. आनी ताणें म्हणली एवकरिस्ता विशयांतली उतरां म्हाका भोव अपुर्बायेचें दिसतात आनी केदाळाय हांव उलयता आसतना हांवें सांगची जावन आसात. पयलें जावन आसा एवकरिस्त सर्गीचो दारूवटो. जे कोण एवकरिस्त सेवता की जेजूक चड आनी चड मोगासो जाता. ऑस्टीन जेजूक तूं आज चड आनी चड मोगासो जाला. यू हॅव बिकम व्हेरी क्लोज टू जेजस बिकॉज यू हॅव रिसिव्ड जेजस इन द फॉर्म ऑफ ब्रेड एंड वायन. दुसरें जावन आसा तुमी सुर्याक पळया. सदांच सुर्याक पळोवन तूं ह्या वताक रावले जाल्यार तुमी हर एकले काळे जातात. वय मो. पूण कार्लो आकुतीस म्हणटा तुमी जेजूक पळोवन रावल्या जाल्यार तुमी सांत जातात. डिफरन्स इतलेंत. सुर्याक पळयल्यार काळे जातात, तेंचे जेजूक पळयल्यार तुमी सांत जातात. आज ऑस्टीन तुज्या जिवितांतलो परतो इश्ट जेजू तुका सांगता ताचे सांगाता तुवें रावूंक आसा. एवकरिस्ताचो तुवें मोग करूंक आसा. एवकरिस्ताचो मोग करच्या मुखांतर तुवें जेजूक चड आनी चड लागीं जावंक जाता. येदोळीस पद्रेपान सांगलें 3 P सांगल्यात ते उडा आसवर. आनी एवकरिस्ताचो चड आनी चड मोग कशें करयत? मिसाक वेच्या मुखान. हर एका एवकरिस्ताच्या बलिदानांत क्रियाळ रितीन एक्टीव पार्टिसिपेशन इन द एवकरिस्ट ताचे मुखांतर जेजूचो मोग करूंक. घरा कुटुंबांत मागणें म्हणटा आसतना मागण्या मुखांतर मोग करूंक जाता. आनी आयचो तुमकां गत आसा आयचो आयतार खालतेपणाचो आयतार. तुवें खालतें जावचे मुखांतर बिकमींग ए हंबल पर्सन, not great person, okay? I'm not telling great in the sense of what to say, not in the achievement, but great sometimes they feel themselves as great. You have to become very humble. केदाळ आमी कलते जातांगी सगळे आमकां लायक करतात. आज ताचे स्माईल पळोवन तर आमी लायक करता. वय न्हय? कोणी एकलो इल्लो रागान बसलो जाल्यार कोणी लायक करना. यू हॅव टू बी हंबल अँड एव्हरी वन वील लायक यू. अरुण आणि दिव्या, आज तुमकां एक जबाबदारी आसा. तुमी तुमच्या लग्न बेसा वेळार कितें एक भास दिल्ली वर्तान वाडयता ती आज पाळल्या, पाळूंक ताका मुखार हाडलां आनी की तुमचो पाठिंबो गरज आसा. देखून ताका सदांच जेजूच्या मोगांत वाडोवंक प्रयत्न करा. तुमकां कशें तुमच्या आवय बापायन वाडयलें गी तुमी तेंच तांकां दिया. खंडी जावनी बरो भुरगो जातलो, जेजूचो मोगासो जातलो आनी सगळ्यांकी मोगासो जावन तो वाडटलो. परत एक फावटी ऑस्टीन तुका अभिनंदन पटयता. सर्व बरें मागता. देव बरें करूं. मनदीक बापू रोहन डायस आणि सर्वांची उतरां सांगत घाल. सर्वांतर्फेन हजर असल्या सर्वांतर्फेन हांगासर ऑस्टीनाक बरें मागलां. सर्वांतर्फेन हांगासर ऑस्टीन म्हजें एक उतर तुका सांगूंक कशी वर्ती आसा. हांगासर बॅकड्रॉप कशें भोव सोबीत दिसता वय गे न्ही. येस, बॅकड्रॉप भोव सोबीत रितीन हांगासर सोबती आसा. त्या देखून ऑस्टीन तुज्या लायफांत तुजी पप्पा मम्मी बॅकड्रॉप जावन आसात. कारण तुजें लायफ सपोज तर तूं एक स्टारा बरी ह्या संवसारान सोबोंक जाय. त्या देखून पप्पा मम्मीचें उतर आयकोंक आसा तुवें केदाळ्ळे. ओके, येस. आनी जेजूक तुवें सदांच मोग करूंक जाय. परत एपणी हजर असल्या सर्वांतर्फेन तुका अभिनंदन पटयता. कंग्रॅच्युलेशन म्हणटा. चीयर्स. ग्लासान आसन तर आमी सर्वांनी तें स्विकार करचें आसा की काली जालें.
ओके चियर्स हांगासर आमच्या सांगता एजक बापाचात खंडित मुखल्या कार्याचेर देवाचो आशिर्वाद ते मागतात म्हणजे हांगासर मुखार आमी थोड्याच कडेनी जेवणाक हांगासर स्विकार करूंक फुडें सरता सांगातच ऑस्टिनाक हांगासर जराल्बे सावन ते दिवंक कशी बरती आसात देखून मुखार कशी भरता मानदीक बाप क्लिपर पेंटो तुमी हांगासर मुखार येवचे जराल बेसावाक आमचो उजवो हात आमी ऑस्टिना देवशेन उबारया सर्गींच्या भोवमुगाळ बापा ऑस्टिनाक एका बाबार्थी कुटुंबान जल्म दिवन तुवें ताका येदोळ पर्यंत वायटा विघ्नांतले राखून वेलाय आज तुजो पूत जेजू पयले फावटी ताच्या काळजांत आयला तो जेजू सदांच ताच्या संगाता रावून दी कशें जेजू ह्या संवसारांत कुडींत आनी जाणवायांत वाडलो तशेंच ऑस्टीन कुडींत आनी जाणवायांत वाडून वडिलांक काल जावन बरें लिसांव शिकोवन बरो फुडार ताका फावो जावं दी संवसारी सर वायटांतावन जेजू ताका राखून दी आनी जेजू ताचो इश्ट जावन सदांच ताच्या कश्टांत आनी सुखांत वांटेले जावं दी म्हणून आनी सगळ्यांक मनमोवसो एक बरो भुरगो तो जावं म्हूण मागता हांव तशेंच ताच्या आवय बापायचेर तुजें बेसांव घाल जोगतें मार्गदर्शन वेळा वेळार ताका दिवन ताका शेगुणांनी वाडोवंक तांकां आदार दिवन मागता हांव हे मागणी आमी करता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमी सेवकेच्या जेवणाचेर देवाचो आशिर्वाद मागया सर्गीच्या बापा ऑस्टिनाच्या पयल्या कुमगाराच्या संदर्भार तांणी मोगान आसा केल्लें जेवण सेवकेच्या फुडें जेवण तयार केल्ल्यांचेर आनी जेवण सेवकेच्या आमचेर तुजें आशिर्वाद घाल कशें ऑस्टिनान थंय जेजू आयलो आनी आत्मीक खाण ताका मेळ्ळें आमच्या कुडीच्या खाण कुडीची बूक थांबोवंक हें जेवण आमी सेवकेत आसतना जेवण सेविल्ल्या वरवीं आमी ऑस्टिना सांगाता ताच्या कुटुंबा सांगाता सुखांत दुखांत वांटेली जावं तांच्या कश्टांत आमी सांगात दिवं आमकां बरें मोन दी हे मागणी आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सभे आसूं सर्ववेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रोत्म तुमचेर आनी जेवणाचेर आपलो आशिर्वाद घालूं सोम्याक दिन वासुया तो बरो सोम्याक दिन वासुया तो बरो सोम्याक दिन वासुया तो बरो मोगा परिमिता सोकोरो दिन वास्तोलो सोम्या सर्वै खाळी वाकणटोलो महिमा संसाकाळी रसनार्थो सर्गानी या संसारी रायामा सर्वांसो सदां काळी सोम्या दिन वासुया तो बरो सोम्या दिन वासुया तो बरो सोम्या दिन वासुया तो बरो मोगा परिमिता सोखोरो मोगाळ पुत्रा सोवे मुखार मोरी आशिर्वाद देव आमकां भाग्यवंताचे कृपेन आमच्या दुस्मानांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी वर्सा कितले दीस असत कितले दीस टोटल 365 डेज असत वय की न्ही आनी हप्त्यान कितले दीस 7 दीस तातूंत एक दीस आयतार वय की न्ही पूण खंयचेच डिफरन्स ना 24 वरां आसची आयतार जाल्यार 24 आवर्स 365 डेज आनी 24 आवर्स वय की न्ही पूण आमच्या हर एका चिनयेंत ह्या वर्साचे थोडे दीस आमकां खंडीत केदाळाय उड आसात उरतात वय की न्ही जावं पुरो आमचो जल्म दीस नंतर आमच्या भुरग्यांचो ह्या आवय बापायचो जल्म दीस उडासांत खंडीत आसता पूण तातूंत एक दीस आसता तो जावन आसा पयले पटी जेजूक काळजान घेतिल्लो तो दीस खंडीत उगडासांत आसा वय की न्ही कोणाक कळीत थोड्यांक डेट उडासना तरी काण गेल्ली रीत त्या दीस खंडीत कळीत आसा पूण ऑस्टिनाच्या काळजांत आजत आनी येदोळूच सांगलें आयचो दीस जावन आसा ताका स्पेशल डे देखून आयच्या दिसा व्हडा खोशयेन तो आसा व्हडी सोबीत सुंदर स्मायल देती आसा
डाडा मम्मी सांगता उबे जाला ताची कळसांतली बोगणां आमच्या समोर तो आतां वांटून घेतात देखून आमी सगळां ऑस्टिनाक आयकुया. येस. Good afternoon to all. I feel immense blessed today. My first Holy Communion celebration. The feeling of receiving Jesus is obviously special. I want to thank God for His love and for always being with me. I would like to thank Father Walter de Mello for his blessing me with other beloved Christ. I also thank my parents, godparents and grandparents. Today I pray for the eternal rest of my Abba, Cyril Pinto. May his soul rest in peace. I also thank to all sisters for teaching me prayers and preparing for communion. I would like to thank to all my Bappu, Maushi, Mom, Akku and my lovely sisters and brothers for giving me love and support in helping me grow in faith and leading me to Jesus' love. Thank you, Father Rohan Dias and Father Ashwaf, for your sweet words and blessings. Thank you all for being here to have this beautiful moment. Please keep me in your prayers. मुझे पहिला कुमगारां घासार जाल्या तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. Thank you one and all. Estarian sawo zo bona ilgatarian sawo zo deun so bo barenkan sakkange ngasar Austin na ngasar देव बरें खरो म्हणा कणीत ऑस्टिन तुझे मुखले तुझ्या लाईफ कणीत देव बो बऱ्या रितीन सोलवरून दे कणीत तू एक नकेत्रा बरी स्टार बरी पोरसळ म्हण आम्हा सर्वांची आशा सवन आसा सगळ्याक देव बरें करे म्हळे आनी कणीत येदुळसताने सांगले हांवें सांगलें याजाक बापाने सांगलें जायत्या दिस तावन आयच्या दिसाक तयारी सोल्लो चल्ली आनी आज कणीत ऑस्टिन आमच्या समोर एक सोबत सुंदर हांगासर नाचतो सुदार करूंक कशी वर्ती आसा देखून सकारांगी ऑस्टिन हांगासर नाचत्यार दिसता मो येस तर केवल ऑस्टिन मात नासना बोगलेक आसा ताची सोबत सुंदर मम्मी आज खंडीत ती काही ओड कशी ओडसोन तसो आनी हांगासर मम्मी ऑस्टिनाक सांगात येता बाबा दिशान दिनाय मो सांगात ओके तो मागीर उपरांत मम्मी सांगात आयल्यार कळटा ओके आनी आतां ऑस्टिन आणि ताच्या मम्मीक हांगासर नाचपा म्हणजे मोगान स्वागत करूंक कशी वर्ती आसा देखून ऑस्टिन सांगता मम्मी हांगासर मुखार वचचें आशियाना मेरा साथ तेरे है ना ढूंढते तेरी गली मुझको घर मिला आबोदाना मेरा हाथ तेरे है ना ढूंढते तेरा खुदा मुझको रब मिला तू जो मिला लो हो गया मैं काबिल तू जो मिला तो हो गया सब हासिल हाँ मुश्किल सही आसा हुई मंजिल क्योंकि तू धड़कन मैं दिल तळयांचो आवाज दिल्लो कोणेंच आयकना गट्टळयांचो आवाज देवचो ऑस्टिनाक तशेंच मम्मीक बरींकर नाच नाचल्यात की बेगिनी नाच कसो जाला सुपर बेगिना जोरान सांगूंक जाय सुपर म्हणून मम्मीक कशी जाता ऑस्टिनाक कशी जाता जोरान एवढी सांगया कसो नाच आसलो
सुपर यस बरोबर नाच नसल्या ऑस्ट्रेलियाक तशेंच मम्मी हांगासर देव बरें करूं म्हणटा हांव थँक्यू आनी कसं संप्रमोद संतोष आनी की दौरतो करच्या खातीर आमच्या सगळ्या आसात पवनावडते कॅटरस गांवान पोंतोनीच्या गांवांनी नाबारलेले फ्रेंड्स कॅटरस जाता संप्रमाचे पिवन हांगासर तुमकां पसून असले कडेन सर्व करता हॉट ड्रिंक्स सांगता कोल्ड ड्रिंक्स आनी स्टार्टर्स हांगासर आसतले ते देखून खंयचे पिवन जाय ते तुमी मोगान स्विकार करचे ओवर टू फ्रेंड्स कॅटरस She's coming down, 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 bow down, 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 yeah. Shake it. शेजारच्या गल्लीतले सगळे एकामेका लागी म्हणतात आयटम आयला सोबीत पोळे मुखल्याने वोन म्हज्या दोळे मोडतात फाटल्यान रावून म्हज्या बोदा गायतात मुखल्याने वोन म्हज्या दोळे मोडतात फाटल्यान रावून म्हज्या बोदा गायतात बायकार भोवून ते म्हाका सतयतात सगळे मेळून म्हणतात मार 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 whistle मार whistle मार 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 whistle मार whistle मार 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 whistle मार सक्रांनी खेळच्या खातीर बसून असले कडेन सांगा सर सोलवोन कशी वरती आसा आनी सगळ्यांक तुमची डेट ऑफ बर्थ उडस जागिना तुमची मात ल्हान भुरग्यांक नर्सरी स्कुलाच्या गेल्लो कस जायत पूण तांच्या डॅडा मम्मीन हेल्प केल्या जालें ताच्या उपरांत ओके आतां वेरी सिंपल गेम असो आसा तुमची डेट ऑफ बर्थांत फस्ट इयरांत कितल्या इयर कशें आसता 1987 गी 88 और 2000 अशें आसता की ना आसा की ना आसा ओके 4 थंयसर नंबर्स आसात 4 नंबर्स ओके ते 4 नंबर ऍड करचे तुमी जो कोणाचे नंबर स्मॉलेस्ट जावन आसता की हायेस्टाच्याक न्ही स्मॉलेस्ट कोणाचे नंबर येता टोटल ऍड करूंक आसात 4 नंबर इयर ऍड करूंक आसात ताच्या उपरांत 2 नंबराची मंथ ऍड करूंक आसा 2 नंबराची कालें करूंक आसा डेट ऍड करूंक आसा टोटल ऍड करा टोटल ऍड करता आसतना कितलें येता पळया ओके 27 आसा पळय 27 हां 30 खंय 30 हां ओके राव बाय हां 27 30 30 आसा तिले ऍड केली हां 18 ओके 14 आसा 16 आसा 14 16 23 इले सडत आसा दाटो इले सडत आसा ऍड केली सड आसली इल्ली ओगोत रावन सांगा ना कोणी हां 10 आसा 10 ओके 10च्या की सेकेल आसा थंयसर एक नंबर ओके टोटल कितले 6 येस बाय हांगासर ये पळय ताका 6 म्हळ्यार थंय धाकटे कोणी आसात की हांगासर आसा की 6 24 वर्सां आतां 6 म्हणटा सादारण 24 वर्सांच्याक जाता आतां प्राय कितली 24 23 की ओके 23 24 वर्सांच्याक हे प्रायज येता कित्याक म्हळ्यार करेक्ट कॅल्क्युलेशन प्रकार ऑलमोस्ट 24 23 वर्सांच्याक प्रायज येता ओके बाबाजी ना कितें म्हळें येस मुखार ये पळया कितले आसा पळय काउंट करया 2010 ओके ताज्या कित्याक 10 तर तूं 2 + 1 3 हय मो 2010 मंथ जानेवारी 2 पळया जानेवारी 2 फस्टाक जल्म जाल्यार आनी कितें जाते 5 येते काय देखून हांगासर 1 + 2 3 थंयसर 3 3 + 3 म्हळ्यार 6 करेक्ट आसा की आसा न्ही जानेवारी 2 2010 तुजें नांव पळय रियोना खंय तुका वन बेलतंगड ओके रियोना बेलतंगडी गांवांत तुका करते आसा आतां 10th स्टँडर्डान शिकप शकते आसा ओके रियोनाक हांगासर पयले गेमांत फर्स्ट प्रायज हांगासर मेळटा टोटल डिजिट्स ताजे ओन्ली 6 ओके रियोनाक हांगासर इनाम दिव्यात मो ओके ड्रॉ केल्ल्या तक्षणान हांगासर बहुमान तट्टांत हेडी म्हणटा तक्षण बहुमान हांगासर दिला तातूंत वेरी गुड ओके सेकंड गेम इल्लोसो बायबलाक रिलेटेड चल्लो इल्ले मोतीन चिंतून हो गेम इल्लो क्रॅक करया कित्याक म्हळ्यार आतां इल्ले चिकन चिप्स खावन आसा ते देखून
आमकां कळीत आसा इल्लोसो बायबल आमी फाटीं काडया. जेजू सांगता, जेजू आसतना पयले पटे स्विकार केला. जेजू सांगता कितले जाण आपोस्तल आसले म्हणटले? कितले जाण? पुरा सायडीक 12 वाले हय, खंयचेच उणे ना, 12 जाण आपोस्तल आसले. आनी हांगासर पयलें प्राशस्त भुरग्यांक, उपरांत ओडाक दिवचे, उपरांत गेमो. तुमी चिंतयेत मोतीन कितलें चिंतून दवरयेत. 12 आपोस्तलांची नांवां सांगूंक जाय. हो आतां गेम न्ही, ताच्या पयलीं आनी 2 गेम करता. ते देखून तुमकां इल्लेशें आपोस्तलांची नांवां कळोवंक जाय. आज कुंभाराचो दीस, खंडीत एक तरी बायबलाचो गेम आमी खेळोंक जाय. कित्याक म्हळ्यार आपोस्तलांची नांवां एटलिस्ट शिकले बरें जाता. 12 आपोस्तली फटाफट सांगूंक जाय. बरोवन हाड हांगासर सांगूंक ना, कोणेय बरोवन हाडूंक ना, बरोवन हाड मोबायलान फोटो काडून हाडूंक सांगूंक ना. पूण 12 आपोस्तलांची नांवां गेम कळ्ळो एकाले म्हणून उपरांत हो करता. पूण आतां तुमकां उडास करूंक सांगलें. कित्याक म्हळ्यार 12 आपोस्तल एकच पडी विचारल्यार आनी तक्षणां सांगलें बारीक गस्त जाता. ते देखून मोती 6 वरां 12 जाण आपोस्तल ते कोण आसले जेजूक म्हण बायबलान सबार पटी आमकां आयकोंक मेळटा. ते देखून 12 जाण आपोस्तलांची नांवां तुमी तुमच्या मतीन दवरची. नेक्स्ट एक गेम व्हेरी सिंपल. तुमच्या लागीं सगळ्यांच्या लागीं ऑलमोस्ट वडांच्या लागीं जावंक पुरो आतां सदां भुरगीं, दाव्याची भुरगीं आतां मोबायल व्हरती आसात. नंतर मम्मेच्या सगळ्या लागीं मोबायल आसा की? आसा? आसा की ना? इल्लेशें उलया न्ही, आसा की ना? आसा. ओके. आनी आयची डेट खंयची? 26. ಇವತ್ತಿನ ತಾರೀಕು 26 ಭಾನುವಾರದ ದಿವಸ, ಸಂಡೇ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ನೀವು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಿಸ್ ಕಾಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಮಿಸ್ ಕಾಲ್ ಆಗೋದು ಯಾರಿಗೆ ಸಹ ಮಿಸ್ ಕಾಲ್ दिली जायना. जो कोणाक हायेस्ट कॉल रिसीव केल्ली कॉलां हांवें केल्यान म्हणून तें दाखोवचें नाका. रिसिव्ड कॉल्स म्हूण आसा तुमच्या मोबायलांत. जो कोणाच्या मोबायलांत हायेस्ट रिसिव्ड कॉल्स केल्ली कोणाच्या मोबायलांत आसा तर अरुण दट्टूक जाता जाल्यार अरुण दट्ट सांगेत हायेस्ट रिसीव केल्यान जाल्यार मात तुवें केल्ली ना. 4 कॉलां रिसीव केल्यान बाय कोणे मम्मीन गे? ओके बाय ये पळया. हां बाय मम्मीचे मोबायल मागीर हाडून येता. आतां बाय हांगासर मुखार आयला. नेक्स्ट कोणी? जस्ट काउंट करा बसून आसली तर. 6 कॉल आसात, 6 कॉल्स. ओके 10 कॉलां आसात, 9 कॉल्स आसात. गेल बरें दट्टूक ना गे तीन गे. ओके आनी थंयसर आसा 11 कॉल्स रिसीव्ड. कॉल्स आयच्या दिसा कॉल्स रिसीव केल्ली 11 कॉल्स आसात. तरी दाटो एक घडी वर तुज्या मोबायलान नेवची, एक घडी चेक करूंक आसा. जस्ट म्हळ्यार इनाम दिवच्या फुडें आमी हांगासर एक पाटी मोबायल पळोवंक जाय. ते देखून हायेस्ट कॉल्स रिसीव्ड केल्ली. ओके आनी आतां कॉल कर रिसीव करनाकात कित्याक म्हळ्यार आनी कॉल करना रिसीव करूंक ना. पूण हांगासर आतां 11 जाल्यान 11च्या की 17 तर नेवचे मोबायल. पळय आनी येत आनी येत. ओके हांगासर आमी चेक करता. ओके 1 2 ओके 2 आसात. ओके 2 3 ओके ओके आतां आनी एक हय आनीची उरलीं काडून आनी सुमार 12 कॉल्स रिसीव्ड केल्लीं आसात. ताच्या की 6 आसात. सर आपण्या येस ओके थंयसर ताच्या की 6 कॉल रिसीव केल्ली आसात म्हणटात. एक घडी पर रिसीव्ड कॉल काड आसात. 1 ओके 4 जाली. 4 ओके 5 9 10 11 12 ओके 13 कॉल आसात. हां नांव तुमचें सर? एंजलोन. ओके एंजलोनाची ताज्यागी 6 हांगासर कॉलां आसात. पूण ताका थंयसर खंयचें काडचें म्हणून कळोवंक ना फस्टाक. ओके तरी करून हांगासर हायेस्ट कॉल्स हांगासर आसात. सर तुमकां इनाम पोवचो जाता. ओके ऑस्टीन रेडी आसा इनाम हांगासर दिवचे खातीर. बरं आपोस्तलांची नांवां कोणाकय कळीत आसत तर भुरग्यांक पयलें प्राशस्त वडांकी अवकाश आसा. बाबाचें नांव? रॉय मॉरस. लॉयड गे? रॉय मॉरस. ओके रॉय मॉरस खंयच्या क्लासींत आसा रॉय? 5th. खंयचे स्कूल? सेंट मेरीज इंग्लीश मिडियम स्कूल. सेंट मेरीज इंग्लीश मिडियम स्कूलांत रॉय शिकती आसा. आनी रॉय सांगता म्हण आयला 12 नांवां. तुमी नांवां सांगतना तुमी इल्लें कावंट करूंक जाय. आपोस्तल वैगी न्ही म्हूण तुमी सांगूंक जाय. ओके रॉय ओके मो येस. Simão Pedro, Tassobao André, Zebedeu Cheput, Jacob ani João, Filipe ani Bartolomeu, Thomas ani Tadeu, Bartolomeu, Sungkangar Mateu, देशभक्त Simão, Jesus गटान पराधीन केल्लो जुदास इस्कारियोत. येस व्हेरी गुड करेक्ट आसलें. बरं आसलें की ना? येस आनी हांगासर रॉय पयले आयला त्या देखून सांगले समा आसले मो?
इनाम दिच्याला सांगायचे नाही तुम्ही बरा समाजसल्ले आणि रॉय नंग सर सरके 12 अपोस्तलांची नावं सांगल्या त्या देखून इनाम पावसता रॉय सकडांगी अवकाश करून दिलो आणि सर रॉय नंग सर इनाम आपणावचे अपूर्व सो कझन्स असो एक नास असा उपरांत खंडित मोकलें कार्य आमी सॉल्व करताव तरी करून अखेरी सो एक स्पॉट गेम इझी गेम तो समोर आसा आमकां आता वेदर इसल्या बगलेक दग जाता तिसल्या बगलेक पावस येता वय गे दोन्ही आसा पावसय आसा दगी आसा पूण आमकां एक संवय आसा दगीच्या दिसान जावन दी पावसिल्या दिसान जावन दी आमकां आमच्या बोल्सांत एक तुवालो घेवन येवन संवय आसा पूण हांगासर धाकटो तुवालो हाडीचे म्हणना तरे पटी व्हडलो तुवालो तरे पटी आमी बॅगान घालून हाडचोय आसता खंयचोय जाता हांगासर टवल ह्या सालाक हांगासर आतां वचून हाडूंक ना पूण ह्या सालाक कोणे म्हणी व्हडलो साहित्य बात टवेल हाडल्यार म्हणना तरे पटी आमकां माथ्यां बसूंक जाता म्हणा तरे पटी थंड जाल्यार घेवन येवची 6 जाणां असतात भुरग्यांक जाय पडटा गरज आसा म्हण त्या देखून बिगेस्ट टवेल हांगासर सालाक कोणी घेवन आयल्या नंतर एक गडी बरें येवचें बाई सोडिलो हाडणे वळ्या यस आता एवढी टवेल असे उकल लगे एवढे स्ट्रेट राहा एक सिंगल लाईन करा सिंगल लाईन ऑस्टिन एक सिंगल लाईन स्ट्रेट या मुकर्या स्ट्रेट लाईन दैन राहा या मुकर्या बाबा हांगा सर तुझे बस हंगे मुकरे ओके आणि आता टवेल उकल दाखोवचे ओके 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 यस सक्कडी टवेल दिसते मग ओके येस आता आम्ही कोणाक पुरा आउट करूया टवेल ओडलो टवेल घेऊन येईल थोड्यांक आउट करीचे न्ही बाय आउट की येस आउट सेकंड वन आउट की ना आउट जर झिरो सांगायचे तुम्ही बाबा आउट थर्ड वन फोर्थ वन आउट फिफ्थ वन ऑस्टिन जोर सांगायचे आउट म्हणतात ऐकायचे न्ही हांव आउट सांगलें आउट खंय पुरा आउट म्हणटात ओके आता ते काय इशिने या ओके इशिने या पळया आता हांगा प्राइस दिवंक आसा त्या देखून खंयचो टवेल ओडलो गे म्हण 3 टवेल घेवन आयल्यांत आं आता इसल्या बगलेक तिसल्या बगलेक आनी हांगासर मदगत आनी एक टवेल आसा खंयचो तुमी सांगाचे तिसल्या न्ही मदलो गे ओके तिसऱ्या बगलेची मिडल वन गे ओके येल्लो गे धर तिसऱ्या बगलेक आउट करया तिका आउट करया गे आं तिका आउट करूया तर हांगासर आता 2 टवेल धरा पळया टवेल धरा अशें धरा ओके आता करेक्ट मेजरमेंट करया ओके हांगासर रूंद मस्त उणें आसा हांगासर पळया इल्लो घुंव तूं टर्न कर लांब आसा जाल्यार हांगासर सुमार रूंद उणें आसा त्या देखून हायेस्ट सोडो ना कितें न्ही पळय हाड पळय ओके ओके आं हाका दियत कितें दियत ओके पळया ताजो रूंद आसा काही एवढी जजमेंट करते आसतना ओके आं कितलो रूंद चड आसा पळया ओके हांगासर इतलो हुडको घाल्यार तो जायना थंयसर जायना आं जायना ओके कोण ना की बेजार येनाका बापाचें नांव घाल केविन यस आमचो मोग आसा तो केविन ओके केविनाक इनाम पावस जाता यस केविनाक येस केविनाक अभिनंदन येस कंग्रॅच्युलेशन एलोशिया संत सेकंड इयर BCA शिकप शिकती आसा येस ओके ताच्या शिकपाक आमी बरें मागता बाय हांगासर दिशेन म्हजें नांव डेलिशा पिंटो हांव 6th स्टँडर्ड होली रिडीमर इंग्लीश मिडियम स्कूल बेलतांगाडी सगळें सारकें सांगलें ग्लेनिशियान करेक्ट मो आनी हांगासर ग्लेनिशिया 6th स्टँडर्डांत आसा आनी हांगासर ताच्या शिकपाक रेलिशा ओके आं येस डेलिशा म्हजें नांव प्रिन्सिया डिसोजा हांव 9th स्टँडर्ड सेंट पॉल इंग्लीश मिडियम स्कूल नारावी ओके नारावीत हांव आयलां सेंट पॉल इंग्लीश मिडियम स्कुलांत 9th स्टँडर्डांत आसा म्हजें नांव प्रिन्सिटा हांव 9th सेम स्कूल पळयतना कळटा वैगिनी एकच लेकाचे ड्रेस आनी एकच लेका ते 9th स्टँडर्डांत आसा ते 9th स्टँडर्डांत आसा ओके दोगांय ट्विन्स यस आनी आतां सकाळी तांची ओळख जाली तर आतां अपर बेसो नास ऑस्टिना खातीर म्हण हांगासर ती करते आसात ऑस्टिन तूं जॉइन जाता की ना ओके ऑस्टिन नास पळयता क्लॅप दिवंक आसा बसून असले कडेन ओके रायबरेली में
तू बीच बाजारी जब हुस्न दिखाने जाएगी, होश उड़ाने वाली शौक नजर के जो पेच लड़ाने जाएगी। राय बरेली में तू बीच बाजारी जब हुस्न दिखाने जाएगी, होश उड़ाने वाली शौक नजर के जो पेच लड़ाने जाएगी। अरे बहन के इतना जेवर कहना, तेज हवा से बच के रहना, गिर जाए तो फिर ना कहना झुमका गिरा रे। झुमका, हाय झुमका झुमका। What झुमका? What झुमका? What झुमका? What झुमका? है बालियां एक ठुमके पे साथ ताड़ियां, हिले जब लगती रहती है बाड़ियां, 24 घंटे मुंडे रहंदे मेरे आगे पीछे। आए ही दे नचे तू बड़ी जच्चे, आए ही दे नचे तू बड़ी जच्चे। तूने जाने मन क्या किया कर दिया। तू है सोडे की बोतल, मैं बंटा तेरा, मैं तो हैंडल करूं हर घंटा तेरा। मेरे दिल के मोबाइल का तू अनलिमिटेड प्लान हो गया। मैं तेरा हायर जबरा होए जबरा फैन हो गया। मैं तेरा हायर जबरा होए जबरा फैन हो गया। तो तुझे देखते ही दिल में ढंढन हो गया। मैं तेरा हायर जबरा होए जबरा फैन हो गया। है टक टक दे करो सावरिया, टक टक दे करो सावरिया। मभी बना देख देख ना तरी देखो कसो ना करो सावरिया। सुंदरी सुंदरी तुझा नाम काय है, तुझा गाव काय है गल। तुम्मा पै गईया तू चंडीगढ़ तो आई नहीं, चंडीगढ़ तो आई नहीं। तेनू देख के होके मरदे ने खड़े चौंका बिच पाई नहीं। गोडी ते काला दिल कुड़िए, गोडी ते काला दिल कुड़िए, जो दागे चन दे टुकड़े ते तेनू काला चचमा, तेनू काला चचमा, तेनू काला चचमा जचदा है, जचदा है कोले मुखड़े ते तेनू काला चचमा जचदा है, जचदा है कोले मुखड़े ते। ചെന്താമര പൂവിൻ കണ്ണല്ലേ, ഞാവലും കാഞ്ഞിരച്ചുണ്ടല്ലേ, അമ്പിളി ചൊപ്പണി തൂമുഖമല്ലേ, തുമ്പപ്പല്ലല്ലേ, വാർക്കുണ്ടലു മേഘച്ചേലല്ലേ, മാരണി മാതക പൂവല്ലേ, ചിന്തനം രാഗിയം അഴകല്ലേ, എണ്ണച്ചോടല്ലേ. Thank you.
सकाळची ओळख तुमका करलेले समजता देखून हांगासर कट्टळी असो आवाज सुद्दां काय दिया परत एपटे यस बोर हँकर हांगासर नाच नाचत्या संभ्रम असो अखेरीस वंटो तो जाऊन असा जेवण असो आणि तर वेळ जाऊन आयला त्या देखून मोकलो वंटो जेवण असो सांगत असं अभिनंदन पटवसो ऑस्ट्रेलिया हांगासर उल्हास तुम्ही मागचो वंटो हांगासर सोल बरोवन कशी भरता वाटोलो बुकना सोकाट भरून भावना पहिलेच पावटी आज तुझ्या जीवनात जेजूक सेम कुंगारा जेजूक सेम कुंगारा संतोष तुझो आज वर्णून कुत्रा पावची ना वाटोलो बुकना सोकाट भरून भावना पहिलेच पावटी आज तुझ्या जीवनात जेजूक सेम कुंगारा जेजूक सेम कुंगारा उल्हास उल्हास अभिनंदन सांग तुझी मुक्तीची नंदन उल्हास उल्हास अभिनंदन सांग तुझी मुक्तीची नंदन जिने आमना गुना देण्या फुलन परमळदी चाराय कोणशा जिने आमना गुना देण्या फुलन परमळदी चाराय कोणशा जेजूक सेवसो उनो के दिन सांगनो सो उनो के दिन सांगनो सो कालसान तुझ्या सायला जेजू भाव तुझो विसर नाका जिणेन करून मुक्तासो अत्रेक तुझो सदा जेजूक सेवसो उनो के दिन सांगनो सो uno que din sang no so उल्हास उल्हास अभिनंदन सांग तुझी मुक्तीची नंदन उल्हास उल्हास अभिनंदन सांग तुझी मुक्तीची नंदन जिने आमना गुना देण्या फुलन परमळदी चाराय कोणशा जिने आमना गुना देण्या फुलन परमळदी चाराय कोणशा DJ Sujay.
DJ Sujay.
रागान जावून कित्याक वेताय धांवून तुज्या मोगान पळय वयता हांव भावून मोगान जायते बाये घडटा केन्ना हांसता केन्ना रडटा पूण तें तुवें हांवें सोसमोचें पडटा मोगा तूं म्हजें सूख मोडटा मोगा सोरो कोपान आसतोच तूं लागोना म्हाका आसो मोग केलो लो बरोवन धांवता कशें हाका धरून दोर्या लोटोन वयता मोगाचें तारून बायनान दोलयता म्हणून बेश्टेच बुडले मोग सोस मोना पळयान हे रागान फुल्ले खूब लागता हे कोणाक पूण फुल्ले हे म्हाका फोटोन फोटोन काळीज तोटोन हात दाखोवन सोल्ले बायनान दोलयता म्हणून बेश्टेच बुडले मोग सोस मोना पळयान हे रागान फुल्ले खूब लागता हे कोणाक पूण फुल्ले हे म्हाका फोटोन फोटोन काळीज तोटोन हात दाखोवन सोल्ले She's a roller-boller, lovely looking, roller-boller, lovely kicking, roller-boller, pretty foxy hair. Oh, she's a lovely, lovely, lovely looking, pretty, lovely, lovely kicking, pretty, lovely, lovely looking thing. Oh, she's a roller-boller, lovely looking, roller-boller, lovely kicking, roller-boller, pretty foxy hair. Oh, she's a lovely, lovely, lovely looking, pretty, lovely, lovely kicking, pretty, lovely, lovely looking thing. Minha mama, animal senta tuta. Minha mama, animal senta tuta. Animal oricha pila la di sendo maginata. Animal oricha pila la di sendo maginata. Dia mama algo, animal ci portali tulo. Dia mama algo, animal ci portali tulo. Animal oricha pila la kai ya ka sakailo. Animal oricha pila la kai ya ka sakailo. Ya 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 ya. जश्न चलेगा ये हो डगर वो हो डगर मैं न रुकेगा
एक जाए बीच सड़क पर रख जाए सारे गिन गिन याद च तेरी मैं ता जागा रातां नूं रोक न पावा अखियां विचों गम दियां बरसातां नूं सारे गिन गिन याद च तेरी मैं ता जागा रातां नूं रोक न पावा अखियां विचों गम दियां बरसातां नूं बल्ले बल्ले everyone hands up in there, come on. बल्ले बल्ले तुझे मी नाही सांगू पांगो मोगात लागून काळजांनी थांबेक लावजो तुझे मी नाही सांगू पांगो फुलाचो बायेक झाला हांव गुपिचो लोकांक तुझो लायक तुझो निदेत लिल्ली जाताना लिल्ली सगळ्यांनी रे दिसता पळून तुझीच लिल्ली आल्ली किल्ली कंडरे लिल्ली ఎన్నో ఉడల్ పనుండు అల్లె మళ్ళీ పొలం గట్టు దుమ్ములోన పోట్ల గిత్త దూకినట్టు పొలేరమ్మ జాతరలో పోతరాజు ఊగినట్టు చెప్పులేసుకొని కర్ర సాము చేసినట్టు మర్రి సొట్టు నీడలోన కుర్ర గుంపు కూడినట్టు ఎన్న జొన్న రొట్టెలోన మిరప తొక్కు కలిపినట్టు నా పాట చూడు నా పాట చూడు నా పాట చూడు నాటు 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 తీర నాటు 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 పూర నాటు 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 పచ్చి మిరపలాగా పిచ్చ నాటు 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 పిచ్చి కత్తిలాగా వెర్రి నాటు को थोड़ा राउंड घुमा के अंडा के जैसा चश्मा लगा के कोकोनट में लस्सी मिला के आ जाओ सारे मूड बना के पूछो को थोड़ा राउंड घुमा के अंडा के जैसा चश्मा लगा के कोकोनट में लस्सी मिला के आ जाओ सारे मूड
बना के और मैं रजनी फैन don't miss the chance और मैं रजनी फैन don't miss the chance जिसको में जब ये गाना बजेगा on the floor आना पड़ेगा लुंगी को उठाना पड़ेगा स्टेप करके दिखाना पड़ेगा और मैं रजनी फैन don't miss the chance और मैं रजनी फैन don't miss the chance घूंघट के नीचे छुपा के लाई तेरे लिए दुनिया से नजरें चुरा के पीछे हुआ आगे मेरे खाई तू ही बता जाऊं मैं कहाँ मुझको दुआ किसकी लगी भाई आके पधारा हूँ जो यहाँ इल्ले फिकर आजा इधर बीच पे लगा ले तू ठुमका 1 2 3 4 get on the dance floor 1 2 3 4 get on the dance floor shake the go hard show it out hit the party hit it give me some more 1 2 3 4 get on the dance floor shake the go hard show it out hit the party hit it give me some more Nothing
ना जरा सा महसूस हुआ एक लाइफ की गाड़ी ने कस के मारा ब्रेक हो रहा है क्यों कंफ्यूज मेरे दिल मशवरा मेरा तू आजमा के देख यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक 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 बेटा यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक 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 यही उम्र है कर ले उडान तुझ्या खणान तुझ्या सगळं वाढो तुका बोट सोडता घरात किते ससात किते आमचे थंय गरज खुशाल होता देव बरें करूं